और ये यूनिफॉर्म आपने इसलिए पहना हुआ कि आप जलील करें लोगों को यहाँ खड़े होके। मुझे तुम कह रहे हैं, मैं आपको फिर मैं कह रहा हूँ कि सर आप ओ भाई आपने तुमसे ज्यादा क्या है यहाँ पे खड़े होके, तो ये जलील होगा फलां की तरह। देखिए आप देखिए, मैंने इनसे बात ही नहीं जब की। आपने ये बात नहीं की तो देखिए मैं चीमा साहब आपने ये बात की या नहीं की? उस पे अटके हुए हो। ठीक है सर, मैं तो बात खत्म कर रहा हूँ। ये बात खत्म करना होता है, आपको माफी मांगना पड़ेगी। नहीं जाएंगे अब यहाँ से, चले जिद में ना मर्द बनो यार। अगर इसी रियासत में काम कर रहे हो, उसी मोहसिन नकवी के अंदर काम कर रहे हो, उसी आर्मी चीफ की रियासत में काम कर रहे हो, हिम्मत करो, रिजाइन करो, फिर खड़े होकर बाहर खड़े होकर। नाजरीन वल्ला इकरारुल हसन जलील हुए हैं। इकरारुल हसन चीख कर बता रहे हैं कि नौजवान ने सही जगह निशाना लगाया है। कम ज़रफ़ इंसान दो अल्फाज अपने शान में नहीं सुन सकता। आया कि मुल्क की तकदीर ये बदलेगा, इसको जनाब पहले भी इसके सर फाड़े हैं और अभी भी जनाब ये बच के बाल बचा है। पाकिस्तान में जब भी कोई सच बोलता है तो वो पता नहीं क्यों इसको पीटीआई से जोड़ दिया जाता है। मतलब इन पाकिस्तान में सच बोलने के लिए पीटीआई का होना ज़रूरी है, तो फिर इमरान खान जेल में क्यों है? सरेआम वल्ला अल्हम्दुलिल्लाह सरेआम जलील हुए हैं इकरारुल हसन, और फिर अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के गिट्टे घोड़े पकड़ रहे हैं। खुदारा मुझे इंसाफ दिया जाए। इसने कहा था कि तुम वैसे ही जलील हो गए जैसे जवाद अहमद जलील हुआ। तो हिम्मत तो करो ना यार। मैंने भाई अगर खान के फॉलोअर हो, थोड़ी सी दलेरी तो दिखाओ ना यार। मर्द के बच्चे बनो ना यार। जो बात की है मानो तो सही ना। आप बहस कर रहे हैं ना यार। इसलिए मेरे टैक्स के पैसों से आप ये यूनिफॉर्म पहन के खड़े हुए यहाँ पे और मेरे खिलाफ बात करेंगे आप यहाँ पे। सर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे, आप जो छापा कर रहे थे। आपको ये राइट किसने दिया कि आप ऑफिशियल यूनिफॉर्म में इमिग्रेशन काउंटर पे खड़े होके किसी पे पॉलिटिकल कमेंट करें? और शर्म नहीं आ रही कि तुम माफी मांगो इस बात के ऊपर? सर मैंने आपसे बात की वहाँ खड़े होकर अपने पुलिस से। पॉलिटिकल बात कैसे कर सकते हो आप यार? बात किया इसका मतलब यहाँ मेरे साथ वैसे भी बाइस करेंगे आप? सर जब मैं आपसे करूंगा आप भाईजान, आप यूनिफॉर्म पहन के, जो मेरे टैक्स के पैसों से आपने पहना हुआ है, मेरे टैक्स के पैसों से आप यूनिफॉर्म पहन के और मेरे टैक्स के पैसों से बनाए हुए इमिग्रेशन काउंटर पे खड़े होके आप अपने ये ड्यूटी थी आपकी, ये ड्यूटी थी आपकी। बात कर रहे हैं अभी भी गलत बात। तो सॉरी करें, मामला ये ड्यूटी थी आपकी। ये बात खड़े हो गया कि ये आदमी जवाद अहमद की तरह स्टैंड होगा, ये ड्यूटी है आपकी। सर मैंने आपसे बात ही नहीं की। आप ये एसआईए का यूनिफॉर्म पहन के ये बात करें कि जवाद अहमद की तरफ से इसका भी इख्तिताम होगा, ये आपकी ड्यूटी है। आप गुजरिएगा अपनी। चले आए ये आपकी ड्यूटी है भाई। ये ड्यूटी किसने बनाई है आपकी? लगाई है यार। आ जाए भाई, इस तरफ आ जाए। चले आए अपना युद्धापा घर में छोड़ के आया करें, ठीक है? इस तरफ आ जाए। और इतना ही जरा अजीज है यूनिट यहाँ से इस्तीफा देके खड़े हो ना। जिस गवर्नमेंट में, माफ कीजिएगा, जिस यूनिफॉर्म में आप खड़े हैं, इसी रियासत के लिए आप काम कर रहे हैं, बहुत इनकलाबी है, तो रिजाइन करें। जिस मोहसिन नकवी के अंडर आप काम करते हैं, इस्तीफा दें, मर्द के बच्चे बने। सर मैंने आपसे बात नहीं की। अगर इतने बड़े सपोर्टर हैं इमरान खान के आप तो सर नाम ही है, मैंने आपके भाई रिजाइन करेगा। फिर जिस सिस्टम में काम भी कर रहे हैं, उस रियासत के साथ भी खड़े हैं, बदतमीजी भी करते हैं लोगों के साथ आते हुए। आपने ये वीडियो सिर्फ पब्लिकली बनाई है। आप खाएं अल्लाह और उसके रसूल की कसम कि आपने जुमला नहीं कहा। सर आपने चीमा साहब जुमला नहीं कहा आपने। एक मिनट हाँ नहीं कहा। बात कराने का क्या मतलब है यार? सर देखिए आपसे बात कर रहे हो तुम। आपने खड़े होकर ऑफिशियल कैपेसिटी में क्या ठीक है, तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी यहाँ पे। सर मैं आपसे बात करूंगा तो माफी मांग। अच्छा आप पब्लिक में किसी को भी गाली दें और कहें मैंने तुम्हें गाली नहीं दी। सर मैंने आपसे बात ही नहीं की। आपसे तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की कसम है, तुमने किसके बारे में बात की? किसके बारे में बात की आपने? आप बताएं किसके बारे में आपने बात की? सर मैंने आपसे बात ही नहीं की। आपने किसके बारे में बात की? सर आप मुझसे बात नहीं करें। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सर मैंने आपसे जब बात, मैं तुम्हें इसलिए टैक्स देता हूँ और ये यूनिफॉर्म आपने इसलिए पहना हुआ, जलील करें लोगों को खड़े होके। मुझे तुम कह रहे हैं, मैं आपको फिर मैं कह रहा हूँ सर आप। और भाई आपने तुमसे ज्यादा क्या है यहाँ पे खड़े होके? ये जलील होगा फलां की तरह। लेकिन आप देखिए मैंने इनसे बात ही नहीं जब आपने ये बात नहीं की। देखिए मैं चीमा साहब आपने ये बात की या नहीं की? उस पे अटके हुए हो। ठीक है सर, मैं तो बात खत्म कर रहा हूँ। ये बात खत्म करना होता है, आपको माफी मांगना पड़ेगी। नहीं जाएंगे आप यहाँ से, चले। खत्म कर रहे हो जिद में। ना मर्द बनो यार। अगर इसी रियासत में काम कर रहे हो, उसी मोहसिन नकवी के अंदर काम कर रहे हो, उसी आर्मी चीफ की रियासत में काम कर रहे हो, हिम्मत करो, रिजाइन करो, फिर खड़े होकर बाहर खड़े होकर कमेंट करोगे जवाद अहमद की हाल होगा इसका। फिर सही उठिए बनो ना यार, फिर पूरे फॉलोअर बनो ना इमरान खान के। यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, पैसे भी ले रहे हो, उसी मोहसिन नकवी के अंदर काम भी कर रहे हो और गालियां भी दे रहे हो और दूसरों को भी गालियां दे रहे हो। बस आए आ जाए, ठीक है बस।
یہ تریحی الفاظ ایف بی آئی اہلکار نے سنے. ٹاؤٹ اقرار الحسن کہتے رہے لیکن آپ کے سامنے ہے کہ ذلیل اب کون ہو رہا ہے. سر یہ تاریخی جملہ کہنے پر قوم کی طرف سے آپ کو سلوٹ ہے. یاد رہے کہ اس پورے معاملے کے بعد جو ایک نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ اقرار الحسن نے چاہتے نہ چاہتے اس بات پر مہر ثابت کر دی کہ کسی کا جواد احمد سے موازنہ ہونا گالی، بددعا اور تذلیل کی بات ہے، اور یہ اس ریاست کے لیے بھی گالی کی بات ہے جس نے جواد احمد کو سیاستدان بنانے کی کوشش کی. تو پھر دیکھیں ختم شدہ نہیں جناب، ختم پر. تو اقرار الحسن کی سیاسی بصیرت بس اتنی سی ہے کہ ایئرپورٹ پر کھڑا وردی میں پاسپورٹ چیک کرنے والا سیاست پر بات نہیں کر سکتا، لیکن جنرل کی وردی پہننے والا سیاست، معیشت، سفارتکاری سب کچھ کر سکتا ہے. تو پھر جناب دیکھ لیں فرعونوں میں فرق اور پھر اس وردی والے میں فرق. بولنے نہیں دیا جا رہا. یہاں پر آصف خان کا ٹویٹ دیکھیں. ایف آئی اے افسر نے کہا ہے کہ اس کا حال بھی جواد احمد جیسا ہوگا. اقرار حسن کہتا ہے کہ یہ گالی ہے، سمجھ نہیں آ رہی اس جھگڑے میں بیچارہ جواد شامل ہی نہیں تھا. وقوع لاہور کے علاقے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پیش آیا. ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں معروف اینکر اور حالیہ سیاست میں قدم رکھنے والے اقرار الحسن ایک سرکاری اہلکار پر غصے میں چیخ رہے ہیں اور برستے جناب نظر آ رہے ہیں. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اقرار الحسن ایک وردی والے ملازم سے سخت لہجے میں سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری پارٹی کا اور میرے مشن کا نام لینے کی، مجھے گالیاں کیوں دی. یہ واقعہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب اقرار الحسن نے حال ہی میں صحافت کو چھوڑ کر سیاست میں قدم رکھا اور اسے قوم کی خدمت اور پاکستان کی سیاسی تاریخ بدلنے کے مشن کے طور پر پیش کر رہے ہیں. اس ویڈیو پر سوشل میڈیا پر شدید رد عمل دیکھنے میں آئے. معروف صحافی جناب ملیحہ ہاشمی نے لکھا، اقرار الحسن کی ذہنی حالت کا اندازہ لگائیں. ایک سرکاری ملازم پر ایسے برس رہے ہیں جیسے وہ ان کا غلام ہو. یہ توقع سے زیادہ بدتمیز لگے. اس طرح ظفر نقوی نے بھی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ صاحب کس حیثیت میں اس طرح چیخ رہے ہیں. انسانیت ہر اصول کی بنیاد ہوتی ہے. جب کسی میں انسانیت ہی نہیں ہو تو وہ اصولوں کی بات کیسے کر سکتا ہے. انہوں نے مزید لکھا کہ کیا ایسا شخص جو اپنا اخلاقی توازن کھو دے کسی سیاست یا قانونی عہدے کے لیے اہل ہو سکتا ہے. اہم سوال ہے کہ یہ واقعہ ایک بڑے سوال کو جنم دیتا ہے کہ کیا عوامی نمائندگی کے خواہش مند افراد کا رویہ بھی عوامی معیار کے مطابق ہونا چاہیے. پورٹ پر ایک سرکاری ملازم پر یہ یوں گرج برس رہے ہیں جیسے وہ ان کا خریدا ہوا غلام ہے. یہ توقع سے زیادہ بدتمیز اور بدتسیم نکلے ہیں. نامولود سیاسی جماعت کی سرپرستی کرنے جناب ظفر نقوی کی جانب سے اقرار الحسن کے اس رویے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ صاحب آئی بی کے دفتر میں بھی اس خوش فہمی میں ہی داخل ہوئے تھے کہ میں ہیرو، لیکن آگے سے جو انہوں نے کیا وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. ظفر نقوی نے لکھا ہے کہ پہلے بھی سر پھٹوا چکے ہیں، آپ کس حیثیت میں اتنا چیخ رہے ہیں. انسانیت کی کسی بھی اصول کی بنیاد ہوتی ہے. جب ایک انسان انسانیت سے ہی عاری ہو تو وہ کس کے اصولوں کی پاسداری کے لیے کیا سکھا سکتا ہے. اس صاحب نے حال ہی میں ایک سیاسی جماعت بنائی ہے. کیا اخلاقی ٹیمپر لوز کرنے والا شخص کسی سیاسی یا قانونی عہدے کا اہل ہو سکتا ہے؟ اگر یہ جناب اس جماعت کے قابل ہیں تو پھر آرمی چیف نے بھی وردی پہنی ہے. یہ سارے ٹیمپر لوز کر کے ملک کو بدنام کر رہے ہیں.